किला लाहौर की ऊंची ऊंची फसीलों के दरमियान उभरी हुई बुर्जियों में माहर तीर अंदाज बैठे हुए हैं। फसील की शमाल मगरबी सीध के साथ दरियाए रावी का ठाठे मारता पानी गुजर रहा है। किले के अजीम और शान दरवाजे के साथ कई हाथी बिमय जंगी साजो सामान खड़े हैं। इन सब के साथ साथ जगह जगह पर मजबूत कदो कामत के मालिक पठान और राजपूत दस्तों ने हर जानब एक हू का आलम तारी कर रखा है। जलाल अकबरी की हिबत देखकर दूसरे ममालिक से आए सियाह मबहूत हुए जा रहे हैं। किले के अंदरूनी महलात में बेगमार दलानों के बारी बरकम पर्दों में गुफ्तगू भी सरगोशियों की सूरत में कर रही हैं। पाए बा का माली अपने एक दोस्त और एक महलाती ख्वाजा सरा के साथ आजादाना गुफ्तगू कर रहा है, क्योंकि बाकी किले की सरकारी इमारत से निस्बतन कुछ फासले पर वाक़या है। खामोशी की सनसनाती आवाज में एकदम एक 10-11 बरस के बच्चे के हंसने और दौड़ने की आवाजें आती हैं, जिसके पीछे पीछे इसका अतालीक भाग रहा है। अतालीक के साथ साथ कुछ नगरान भी घबराए हुए भागे फिर रहे हैं, लेकिन बच्चा है कि हाथ न आने की कसम खा रखी है और भागते भागते वो पाए बाग में आन पहुंचता है। बच्चा इनको मुंह चढ़ाता जा रहा है। इसकी हंसी ने तमाम फजा में एक आजादी की खुशबू महका दी थी। भागते भागते वो माली की जानब देखकर बोला, माली चाचा, मैं इनके हाथ नहीं आने वाला। जवाब में हंसकर माली ने सर हिला दिया और बच्चा हवा के एक जोंके की मानद आया और जोंके की मानद वापस उड़ता चला गया। भाई ये कौन था? माली का दोस्त हुक्के का एक कश भरकर बोला, भैया ये दुल्ला है, दुल्ला भट्टी। माली फूल की पंखड़ियां दुरुस्त करते हुए बोला, हाय दुल्हा कहो दुल्हा। ख्वाजा सरात ताली बजाकर बोला, वैसे भी पंजाबी जबान में दुल्हा इंतहाई खूबसूरत और प्यारे को कहते हैं। माली बोला, मैं समझा शायद अब्दुल्ला से बिगड़कर दुल्ला बना है। दोस्त बोला, महल में तो सारे इसे अब्दुल्ला ही समझते हैं। ख्वाजा सरा बोला, नई संदल बार की आजाद सरजमीन से आया उड़ता पंछी कफस में फंस गया है। माली ने भी हुक्के का एक कश भरा, ये बार क्या होता है? ख्वाजा सरा बोला, बार के दो मतलब होते हैं। पहला जो कि ज्यादा मुस्तनद है, हम ऐसे इलाके को बार कहते हैं जो दो दरियाओं के दरमियान की जगह हो, जैसा कि पंजाब में सांदल बार, नीली बार और गंजी बार बहुत मशहूर हैं। सांदल बार दरियाए रावी और दरियाए चनाब के दरमियान इलाके को कहा जाता है। हाँ, इसी इलाके में गुरु नानक ने जन्म लिया और साहिब इल्म मकाम बादशाह अकबर ने सलीम के नाम पर नया शहर शेखुपुरा आबाद किया है। माली का दोस्त बोला, माली चाचा दूसरा मतलब क्या है? ख्वाजा सरा ने पूछा, अरे नसीबन, दो दरियाओं की दरमियानी जगह भी जरखेज होती है, जिसकी वजह से यहाँ कुदरती चरागाहें बहुत होती हैं। इस तरह का एक मकाम पिंडी भट्टियों का भी है। यहाँ पर कई सदियों से भट्टियों की आजाद हुकूमत थी और अब सरकार का राज है। यहाँ का ये दुल्ला भट्टी भी है। और दूसरा मतलब ऐसी जगह को भी बार कहते हैं जहाँ पर कुदरती सब्जा जंगल अजाड़ो बेयाबान हो, जहाँ पर जानवरों के लिए कुदरती खुराक की फरावानी हो। भाई फिर ये दुल्ला यहाँ क्यों है? माली के दोस्त ने हैरानगी से पूछा। दुल्ला भट्टी की माँ ने कुछ रोज शेखू को दूध पिलाया था और ये दोनों दूध शरीक बाई हैं। क्या कमाल हौसले वाली औरत है अम्मा लद्दी भी। सरकारे आली मकाम ने कहा, लद्दी शेखू तेरा और दुल्ला मेरा हुआ, यहाँ पर इसकी तलीमो तरबियत के लिए लाया गया है। दुल्ले का बाप किधर है? दोस्त ने पूछा। अरे क्या मौत को आवाज देनी है? तुम दोनों ने किस किस्म की बातें शुरू कर दी हैं? किले में दीवारों के नहीं हवा के भी कान होते हैं। ख्वाजा सरा घबरा कर बोला और अपना दुपट्टा दुरुस्त करता अंदर की जानब चला गया। माली ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया और इसका दोस्त हुक्के के कश भरता गया। सांदलबार का इलाका एक ऐसा वसीओ अरीज रकबे पर मुश्तमिल था जहाँ पर भट्टी कबाइल कई सदियों से आबाद थे। पिंडी भट्टियां के मकाम पर एक कबीला फरीद खान भट्टी की सरदारी थी और इसका बाप सांदल खान भट्टी इन कबाइली सरदारों का सरदार माना जाता था। अपनी जवानी में सरदार बिजली खान के नाम से भी मशहूर था। सांदल की रहनुमाई में इन कबाइल ने बाबर और हुमायूं के अहद में मुगल सरकार की भरपूर मुखालफत और हर महाज पर इनको शदीद मुजाहमत का रवैया मिला। हुमायूं के बाद जब अकबर ने तख्त संभाला और अकबर को इन कबाइल ही की मुजाहमत के बायस कई बरसों तक लाहौर को दारुल हुकूमत बनाना पड़ा। इस दौरान कई बार सरकारी फौज और भट्टियों का आमना सामना हुआ, लेकिन सरकारी फौज को शिकस्त फाश हुई। इस शिकस्त की बुनियादी वजह मकामी लोगों का बैरून मुल्क से आए मुगलों की सरकार को ना मानना था। लेकिन जब किला फरीद तबाह हुआ तो दोनों बाप बेटों को गिरफ्तार करके किला लाहौर में शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के हजूर पेश किया गया। इस वक्त की रवाजी अतात के तहत दोनों बाप बेटों को 3 तरह के मुआहदों की पेश की गई। पहली, मुगल सरकार की अतात करे सरकारी शरह के मुताबिक मालिया दिया जाए। दूसरी, मुगल सरकार की अतात करके अनाज और दीगर आमदनियों की शरह सरकार को दी जाए। आखिरी शर्त यह है कि अगर दर्ज वाला शराइत कबूल नहीं तो मुगल सरकार को तस्लीम किया जाए और सिर्फ जंगी हालात में मुगल फौज को अनाज और कमक फराहम की जाए। लेकिन दोनों बहादुर सरदारों ने सरकार
کے دیے اس نظام کو نہ ماننا کیونکہ آزاد سرزمین کے باسی تھے، وہ بیرونی حملہ آوروں کے ساتھ لوگوں کے حقوق کا سودا کیوں کرتے؟ دونوں سرداروں کو پھانسی دے دی گئی اور لوگوں کے لیے عبرت بنانے کے لیے دونوں کی ناشوں میں بھوسا بھر کر قلعہ لاہور کے باہر ٹانگ دیا گیا۔ دونوں سرداروں کی اس طرح کی گئی تذلیل کے باعث ساندل بار کے جوانوں کے دلوں میں مغل سرکار کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ شہنشاہ اکبر جو کہ دنیا بھر میں اپنی صحت کے باعث جانا جاتا تھا، انہوں نے ایک ہاتھ تلوار کا دکھایا اور دوسرا پیار کا۔ فرید خان کی بیوہ اما لدی جو کہ 5 ماہ کی حاملہ تھی، اس کو علاقے کی نفرت ختم کرنے کے لیے استعمال کیا اور پیدا ہونے والے دلہے کے ساتھ شیخو کو دودھ پلایا اور یہ کہا کہ دلہا میرا ہوا اور شیخو تمہارا ہوا۔ یہ دونوں دودھ شریک بھائی ٹھہرے اور اس کے ساتھ ساتھ شیخو پورا میں قلعہ بھی تعمیر کرنا شروع کر دیا کہ آنے والے وقت میں آزادی کے پروانوں کو کچلا جا سکے۔ حکومتوں کے تسلسل کے لیے بچھائی گئی بساط کی اس طرح کی مہارت اکبر ہی کے ہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ دلہے کی عزت و تکریم شاہی خاندان کے لوگوں کے برابر ٹھہرائی گئی۔ شہزادہ سلیم کے ہم رتبہ ہونے کے باعث شاہی محلات میں وہ سب کچھ دلہے کو حاصل تھا جو شیخو کو حاصل تھا۔ دلہے کو دی جانے والی تعلیم میں اس کو درباری ادب و آداب سکھائے جانے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت کی بیوروکریسی کے تیار کردہ نصاب میں درج مضامین کا ایک ہی محاصل تھا اور وہ تھا ذل الہی۔ بادشاہی عوام کی امیدوں کا آخری اور پہلی کرن ہے۔ پاکیزگی اور طہارت کے تمام درجات صاحب تخت کی جانب سے مقرر کردہ تھے۔ آزاد منش باپ اور دادا کا خون کیوں کر ان چیزوں کو قبول کرتا؟ طبقات میں تقسیم کردہ معاشرت جس کی تمام تشبیہات دربار میں بدرجہ تم موجود ہیں، وہ کسی بھی طور پر دلہے کو اپنا نہ کر سکیں۔ اور ایک روز دلہا تمام تر بادشاہی اور بادشاہی تعلیم کو ٹھکرا کر ایسا ساندل بار کو گیا کہ پھر واپس نہ آیا۔ کنویں کے صاف شفاف پانی میں اپنا عکس دیکھتی جوان لڑکیاں ایک دوسرے سے مذاق کر رہی تھیں۔ کچھ لڑکیاں پانی کے گڑھے پانی سے بھر کر لہلہاتے کھیتوں میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ ایک جانب سے نوجوان دلہا اپنی گلیل کے ساتھ چڑیوں کا شکار کرتا بھاگتا ہوا کنویں کی جانب آیا۔ دلہے کو دیکھ کر لڑکیاں بھاگیں اور گھبرائی نظر آئیں۔ یوں جان پڑتا تھا کہ شاید کرشن گوپیوں کی جانب آیا ہو۔ بھاگو یہاں سے، اب اس نے ہمیں تنگ کرنا ہے، ایک نوجوان لڑکی بولی۔ چلو جلدی سے اپنے گڑھے اٹھاؤ اور گھر کی جانب چلو۔ ایک دوسری لڑکی بولی، اصل میں اما لدی کا لاڈلا ہے نا دلہا پٹی۔ ایک اور لڑکی بولی، یہ کس نے میرا نام پکارا؟ دلہا گلیل سے نشانہ لیتے ہوئے بولا، میں نے ہی کہا تھا کہ چلو تم یہ گھڑا ہی اٹھا دو مجھے۔ وہی لڑکی بولی، تمہیں پتا نہیں میں شکار کر رہا ہوں؟ دلہا اکڑ کر بولا، لو دیکھو بڑا شکاری۔ لڑکی نے ہنس کر کہا، کیا میں شکاری نہیں؟ دلہا گلیل سے ایک بار پھر نشانہ لگا کر بولا، ہاں ہے تو بہت بڑا شکاری، لیکن ہے چڑی مار۔ دوسری لڑکی نے ہنس کر کہا، اچھا تو یہ بات ہے، دلہے پٹی نے کہا اور نشانہ لے کر اس کا گڑھا توڑ دیا۔ ہائے میرا گڑھا توڑ دیا، چڑی مار، کل آ کر دوسرا گڑھا بھی توڑ دوں گا۔ اتنی اکڑ ہے تو جا کر مغلوں کے سر قلم کر جنہوں نے تیرے باپ دادا کا قتل کیا۔ کیا مطلب؟ مغلوں نے میرے باپ دادا کو قتل کیا تھا؟ وہ لڑکی کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، جا کر اما لدی سے پوچھو، بڑا آیا راجپوت، تو بس لڑکیوں کے گڑھے توڑنے والا ہے۔ چڑی مار، مجھے میری ماں نے کچھ نہیں بتایا، تم مجھے بتاؤ۔ چل بیٹھ، میں تجھے ساری بات بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کر لڑکیاں اپنے گھروں کو چلی گئیں اور وہ لڑکی اس کو تفصیلات بتانے لگی۔ اس لڑکی سے باتیں سننے کے بعد دلہا سیدھا اپنی ماں لدی کے پاس گیا۔ اس نے اسے پہلے سینے سے لگایا اور پھر بتایا، وہ تو خود اس دن کا انتظار کر رہی تھی کہ کسی دن وہ میری عمر کے اس حصے میں یہاں پہنچے گا جب تجھے مغلوں کے کیے گئے مظالم کے بارے میں بتاؤں گی کہ کس طرح انہوں نے تیرے جوان باپ اور بزرگ دادا کو ان کی غلامی نہ کرنے پر موت سے ہمکنار کیا۔ ماں کی باتیں سن کر اس کے اندر کا آزاد راجپوت جاگ گیا اور اس کے کانوں میں رہ رہ کر شاہی اتالیق اور دیگر اساتذہ کی باتیں گونجنے لگیں جن پر عمل کر کے وہ بادشاہی میں ایک اچھا مقام حاصل کر سکتا تھا۔ لیکن جب اس کو بات سمجھ میں آئی کہ اس کے باپ دادا نے ذاتی مفادات نہیں بلکہ لوگوں کی آزادی اور لوگوں کے حقوق کے لیے مغل بادشاہی کو ماننے سے انکار کیا، کیونکہ بادشاہی تو ہے ہی لوگوں کے خون پینے کے مترادف۔ وقت گزرتا گیا، دلہا پٹی اپنے ساندل بار کے ساتھیوں کے ساتھ اکبر سلطنت کے لیے خوف اور دہشت کی علامت بنتا گیا۔ دلہا پٹی نے جگہ جگہ پر گوریلا کارروائیاں کر کے مغل سلطنت اور اس کے حمایت یافتہ قافلوں کو لوٹنا شروع کیا۔ لوٹی ہوئی دولت سے نہ صرف اپنی طاقت کو بڑھایا بلکہ غریب لوگوں کو بھی اس دولت میں حصہ دیا۔ لوگوں کی ہمدردیاں تو وہ پہلے ہی ساندل بار اور فرید پٹی کی قربانیوں کے باعث دلہے پٹی کے ساتھ تھیں، لیکن جس طرح اس نے لوگوں کے حقوق کی رکھوالی کی، اس کے باعث اس کی شہرت اس کی قوت اور طاقت کا باعث بنتی گئی۔ مغل سرکار کے ظالموں سے تنگ نوجوانوں نے دلہے پٹی کی شمولیت اختیار کی۔ دن بہ دن بڑھتی طاقت کے باعث اکبر نے لاہور میں ڈیرے یہاں تک بڑھا لیے کہ کئی برس تک لاہور دارالحکومت بنا رہا۔ اس دوران سیاسی چالیں بھی چلی گئیں۔
अम्मा लद्दी से जहांगीर को नुकसान ना पहुंचाने का वादा भी लिया गया। इसके साथ साथ दुल्ले पट्टी को सल्तनत में अहम ओहदों की पेशकश भी की गई, लेकिन दुल्ला तो आजादी और आजाद समाज के लिए जंग लड़ रहा था। यही वजह थी कि लाहौर के अजीम सूफी शायर शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह भी दुल्ला भट्टी की हिमायत में शामिल थे, लेकिन शहनशाह अकबर की सियासी चालें अपना काम करती रहीं और एक रोज धोखे से दुल्ले भट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद लाहौर के किले में लाया गया। वहां पर एक बार फिर से इसके साथ कई तरह के मुआहदात की पेशकश की गई, लेकिन आजाद दुल्ले पट्टी ने अपने वालिद और दादा की मानद मौत को कबूल किया और मुगल बादशाही को मानने से इनकार किया। शाह दरबार के इंतहाई पसंदीदा शख्स को एक बागी के रूप में पेश किया गया और कदीम दिल्ली दरवाजा लाहौर के बाहर कदीमी नखास के सामने दुल्ले पट्टी को सरे आम फांसी दे दी गई, ताकि लोगों को इब्रत रहे कि आइंदा बादशाही के सामने कोई सर ना उठा सके। दुल्ला पट्टी की शहादत के बाद एक अरसा तक दुल्ले का नाम भी लोगों के लिए ममनू था। दुल्ले पट्टी की हिमायत के बायस कई बरसों तक मुगल सल्तनत के अहलकार शाह हुसैन के साथ साए की मानद चिमटे रहे और एक एक पल की खबर शहनशाह अकबर तक जाती रही। यही वजह थी कि इनका कलाम आम लोगों के साथ साथ शाही महलात तक भी पहुंचता रहा। दुल्ले का नाम मुगल अहद में बागी के रूम में पेश करके हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन दुल्ला पट्टी का किरदार पंजाबी लोक दास्तान की एक खास सनफ वार में जिंदा रहा। बादशाहत ने हमेशा की तरह बादशाहत का ही साथ दिया। यही वजह है कि अंग्रेज सरकार के अहद में लाहौर की तारीख पर लिखवाई गई कुतुब दुल्ला पट्टी को एक डाकू, राजहन और बागी के तौर पर पेश किया गया। यहाँ तक कि तहकीकात चिश्तिया में मौलवी नूर अहमद चिश्ती ने भी दुल्ला पट्टी को दर्ज वाला अल्फाज में ही तहरीर किया। दूसरी जानब लोगों के हकूक के लिए जान देने वाला दुल्ला पट्टी लोगों के दिलों में जिंदा रहा। दुल्ले पट्टी का किरदार तकसीम के बाद भी दोनों पंजाबों में काबिल इज्जत रहा। दोनों जानब के अहम मुसन्निफीन ने मज़ामीन और ड्रामे तहरीर किए और किरदार जीता जागता रहा। इस हवाले से एक अहम लेकिन गैर मरूफ गायक जो कि लाहौर के एक पुराने इलाके मजंग के रहायशी थे, शेख बसा ने एक अरसा तक वारी गाए। दुल्ला पट्टी जो कि एक अहद, एक शख्सियत, एक तहरीक और फलसफे का नाम था। 450 बरस से जायद कदीम इस अजीम शख्सियत को हराने वाली बादशाही ने खत्म करना चाहा, लेकिन वो इसको खत्म ना कर सके। शेख बसा का अहद हाजिर में वारी गाना और पंजाब के देहाती इलाकों में गीतों के अंदर ये जीता जागता किरदार जलाले अकबरी की हदूद से बाहर है। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।